قبل هذوك الناس في المطارات كتزداد الوقيته ديال كل واحد فوقاش غيوصل وشنو هو شنو هي الدوله منين غيجي. أول حاجة أنا مشارك في التكوين اللي منظم في نهاية المطاف من طرف السكرتارية، يعني المشاركة ديال اللجنة الدولية من أجل إلغاء ديون العالم الثالث. هذا التكوين هذا هو منقسم يعني لجوج ديال الحوايج اللي هما رئيسيين. الشق النظري يعني فيما يتعلق بالموضوعات اللي كتخدم عليها يعني هذه اللجنة هذه، المديونية، التاريخ ديال الرأسمالية وما إلى ذلك، والتفكيك يعني ديال هاد لي ميكانيزم اللي كيشتغل بهم، يعني سيرتو هادشي ديال السؤال ديال المديونيه. ايضا الشق اللي هو تقني كيتعلق يعني بالطرق والوسائل، يعني اللي ممكن على انك تدير واحد ليفينمون ولا تنظم شي اكتيفيتي معينه، بمعنى واحد الشق اللي يمكننا حنا كمناضلين ديال اتاك سي ا دي تي ام ماروك على اننا زعما نتعلموه. شاركت في التكوين الوطني النسخه ديالو الثانيه باش اننا نستافدوا من هذا النقاش اللي كاين دابا، خاصه وان البليبار ديال المشاركين ولا المنخرطين ديال اتاك ما عارفينش شي حوايج اللي هما كيبانوا لهم شويه معقدين. مزيان بحال هذه التكوينات كيستافدوا منهم المنخرطين، خاصه باش يعرفوا المواضيع اللي كتهضر عليها اتاك، الديون، البعد النسائي في اتاك، داكشي ديال المناخ. هادو كلهم حويجات اللي اللي كيعطيوهم لنا التكوين واللي خاصنا نستثمرهم حنايا باش ندفعوا بالجمعيه ديالنا للقدام. Donc l'objectif de cette formation qui a lieu un peu partout au Maroc, c'est lié au fait qu'il y a maintenant 2 ans, on a fait le choix collectivement que le réseau CADTM se dote d'un secrétariat international partagé entre la Belgique et le Maroc. Mais prendre cette décision, ça veut dire aussi se donner les moyens de la réaliser. Et donc c'est pour cette raison que la formation a été mise en place. Alors, s'assurer que ce secrétariat international va être réellement partagé, c'est s'assurer que chacun va pouvoir réaliser toutes les tâches. Et pour cela, ça demande à la fois d'avoir une formation sur l'aspect politique. Le CADTM, c'est quoi ? C'est quoi ses revendications ? Pourquoi on dénonce le système d'aide ? Et ça va être tout l'aspect politique, quelles revendications on porte à travers le réseau. Mais devenir secrétariat international partagé, c'est aussi que tous les militants d'Attaque CADTM Maroc soient capables de comprendre la structure dont on s'est doté. Donc, comment fonctionne le réseau CADTM, qu'est-ce que c'est l'Assemblée mondiale du réseau, qu'est-ce que c'est le secrétariat international partagé, qu'est-ce que c'est la coordination internationale. Et ensuite, c'est aussi se dire qu'il va falloir être capable de réaliser sur le plan pratique. Et donc ça veut dire être capable de réaliser une activité à l'échelle internationale. Et donc c'est notamment l'objet de ce qu'on est en train de réaliser ce week-end. C'est se dire, oui, dans 4 mois, on a l'Assemblée mondiale du réseau qui a lieu avec une série d'autres activités. Et bien pour mettre en place cette activité, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse en termes de visa, en termes de transport, en termes de programmation, en termes de communication ? Donc voilà un peu les enjeux de cette formation. Merci.